Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with Miss Fitra. Welcome to English class for 8th grade. Before we start our material today, I would like to explain a little bit about our previous material. In the previous video, I told you about what is recount text and why it use simple past tense. Okay, all of you already know about it. So, recount text adalah teks yang menceritakan our experience, yang artinya kejadian tersebut sudah terjadi. Nah, sedangkan past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. That's why recount text use simple past tense. Clear ya? We will continue our material about language features in recount text. What is language features? Language features adalah ciri kebahasaan atau karakteristik bahasa yang digunakan dalam sebuah teks. Setiap teks memiliki language features yang berbeda. Karena di sini kita sedang membahas tentang recount text, so we will focus in language features of recount text. Nah, apa saja sih language features yang ada dalam recount text? Salah satunya yang kemarin sudah kita bahas, yaitu simple past tense. Selain itu, ada juga adverb, yaitu adverb of time atau keterangan waktu, dan adverb of sequence atau keterangan urutan, atau bisa juga disebut sebagai time connective. Lalu ada conjunction, pronouns, yaitu personal participant, and verb, especially action verb, yang terbagi menjadi dua, yaitu regular verb and irregular verb. Itu semua adalah language features yang digunakan dalam recount text. Karena lumayan banyak, kita akan bahas di dua video ya, in this video and in the next video. For this video, we will discuss about adverb of time, adverb of sequence, and conjunction first. Sisanya kita akan bahas di video selanjutnya. First, adverb of time atau keterangan waktu. Adverb of time tells when an action or something happens. So, adverb of time adalah kata keterangan yang menyatakan kapan perbuatan atau sesuatu itu terjadi. Di mana sih biasanya letak adverb of time? Adverb of time biasanya terletak pertama sebelum verb atau kata kerja. Misalnya, he recently bought a new car. Kedua, di antara auxiliary verb atau main verb. Misalnya, I have already finished my project. Terakhir yang lebih common biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Beberapa contoh adverb of time yang sering digunakan adalah soon, last week, tomorrow, tonight, last month, later, today, last year, earlier, lately, yesterday, and many more. Agar lebih paham dalam penerapan adverb of time dalam kalimat, kita akan sama-sama menyimak contoh dari video yang akan Miss tayangkan. 1. I will buy a new car tomorrow. What is the adverb of time in this sentence? It is tomorrow. It answers the question, when will I buy a new car? Next, my grandmother will see me tonight. The adverb of time in this sentence is tonight. It answers the question, when will my grandmother see me? Number 3. Jasmine bought her computer set last month. The adverb of time in this sentence is last month. It answers the question, when did Jasmine buy her computer set? Number 4. Adrian will call me later. The adverb of time in this sentence is later. It answers the question, when will Adrian call me? Alright, next number. I completed my work earlier. The adverb of time in this sentence is earlier. It answers the question,
When did I complete my work? Nah, setelah kita menyimak video tadi, kita jadi tahu nih bagaimana cara kerja adverb of time. It easy, right? Next, we will move to adverb of sequence atau time connective. Adverb of sequence atau time connective adalah kata keterangan yang digunakan untuk menghubungkan ide atau peristiwa dalam urutan waktu. Tujuannya adalah untuk membantu kita untuk memahami alur atau urutan dari sebuah cerita. Adverb of sequence atau time connective ini biasanya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu beginning, middle, and ending. Contoh kelompok beginning adalah first or firstly, first of all, and in the beginning, of course. Untuk contoh kelompok middle adalah second or secondly, third, then, after that, next, and furthermore. Terakhir adalah contoh kelompok ketiga, yaitu at the end, in the end, finally, and lastly. Next, conjunction. Actually, conjunction is similar with adverb of sequence or time connective because mereka sama-sama digunakan untuk menghubungkan kalimat. Nah, apa sih bedanya connective dan conjunction? Bedanya, connective tadi digunakan untuk menghubungkan urutan antara kalimat dengan kalimat lainnya, sedangkan conjunction digunakan untuk menyambungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Sampai di sini paham ya? Difference between time connective and conjunction. So, we will continue to the example of conjunction. Conjunction dibagi menjadi 3, yaitu conjunction koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Conjunction koordinatif biasanya disingkat menjadi FUN boys, for, and, nor, but, of, yet, and so. Next, conjunction subordinatif. Contohnya seperti after, before, while, when, if, and etc. Last is conjunction korelatif. Contohnya both and, not only but also, either or, and neither nor. That's all for our material today. Untuk mengetahui kepemahaman kalian mengenai materi yang sudah Miss sampaikan tadi, Miss akan memberikan beberapa soal untuk kalian latihan. The answer is C, because yang ditanyakan adalah adverb of time atau kata keterangan waktu. Nah, di antara keempat pilihan A, B, C, and D yang ada keterangan waktunya yaitu di C, last month. Jadi jawabannya adalah C. The answer is A, because the question asks about adverb of sequence, yaitu menanyakan tentang keterangan urutan. Bagaimana cara untuk membuat kopi? Titik-titik, you need to boil water. Boil water adalah first step untuk membuat kopi, makanya jawabannya adalah A, first. The answer is B, and, because the question is about conjunction. Kata yang tepat untuk menghubungkan antara Nana dan Lala adalah kata dan. So, the answer is B, and. Mungkin cukup sekian penjelasan Miss mengenai language features of recount text, yaitu adverb of time, adverb of sequence or time connective, and conjunction. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya di kolom discussion, and see you in the next video class. Bye bye.